जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और उसमें ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया के कैप्टन्स ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान के कैप्टन से, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये हो रही है कि अब क्या करना चाहिए। अब सुना है पाकिस्तान एशिया कप से बाहर भी जा सकता है, एशिया कप का बायकॉट भी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो लीडरशिप है आईसीसी की, वो कह रही है जी सॉरी, हम अपने रेफरी को एक्सपेल नहीं करेंगे, आपने जो करना है कर लें। नाउ दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये जो मोहम्मद यूसुफ हैं, जिनका पहले नाम यूसुफ जोहन्ना हुआ करता था, क्रिश्चियन थे पहले लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। इन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जो सौरव कुमार यादव हैं, इंडियन कैप्टन, उनको सुअर जो है वो कहा है, विच मीन्स पिग, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफेयर, नॉट ऑफ हिज लेवल एंड स्टेचर। आप आपका ये लेवल नहीं है कि आप कमेंट्री करते हुए किसी बंदे को, किसी इंसान को जानवर से मिला दें। We can have differences. We need to be decent. We need to talk more logical. We need to be more argumentative. We need to talk on ideas. We don't need to talk about all kind of these things. इन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। जरा सुनिएगा and then I talk more on this. भी how did they know this all happened in the match? जेफ बायकॉट की बात ना कर रहे हैं। असल में ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे, वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव, अच्छा सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखें शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ मिला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी थी जब हम लोग आउट करते थे, तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, हाँ, बांध देते थे, हाथ बांध देते थे, पता नहीं। Look, these are very, इनको हम बोलते हैं unparliamentary words. ये unparliamentary words हैं where we have perspective on something. आप अपना argument दें. For example, पाकिस्तान को रेफरी के खिलाफ केस किया, that's fine. इंडियन कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, we can talk on that. हम हर चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, बट टू से these kind of words, एक इंसान के बारे में आप उसको जानवर से मिला दें बिकॉज जो उसका नाम जो है उसको आप इस तरह ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग, ये सूट नहीं करता। एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं, याद रखें ज़िंदगी में, व्हेन वी लूज लॉजिक, व्हेन यू लूज टेम्पर, तब यू आर लूजिंग एवरीथिंग। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, इस चीज़ को हमेशा हमेशा याद। और अगर आप ये चीज़ कह देंगे तो आप व्हाट काइंड ऑफ अ लेसन यू आर गोइंग टू ड्रॉ। अब फॉर एग्जांपल अब इंडिया का मैं देख रहा था, बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको मुसलमान, क्रिश्चियन थे और इनको मुसलमान होना पड़ा। वाई इनको मुसलमान होना पड़ा? बिकॉज इनके ऊपर प्रेशर था। मोहम्मद यूनुस को इसलिए मुसलमान होना पड़ा, इनके ऊपर प्रेशर था। अगर ये मुसलमान ना होते तो इनका यहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन नहीं था, इनको लोगों ने पसंद नहीं करना था। अब नाउ फॉर हिज ओन सर्वाइव, पीपल टॉक सो मच अबाउट यू, पीपल कैन हैव एनीथिंग अबाउट यू। तो ये जो फैक्टर है कि आप किसी दूसरे बंदे को इस चीज़ को उसको टारगेट करें ऑन हिज नेम, ये मैं इसको नहीं समझता। मतलब इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन जो है दैट इज देयर, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। मैं तो इस चीज़ को ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल भी हो जाए ना, बहुत मुश्किल भी हो जाए, ठीक है, तो कभी ऐसे ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, ये अल्फाज अदा ना करने चाहिए, ठीक है। मैं इसको इस एंगल से जो है वो देखता हूँ, ठीक है जी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी ऐसे वर्ड्स अदा ना करें। सो आप अगर एक इस तरह की एक हिस्ट्री बना रहे हैं, एक इस तरह की चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं कि जनाब अगर हम इस तरह गालियाँ देंगे, किसी बंदे को बुरा भला कहेंगे, तो हम जनाब जो है वो शायद चीज़ें कर पाएंगे। मैं नहीं समझता ये एक सॉलिड चीज़ है। और कल को आपके किसी लीडर को, बंदे को, अब मैं फॉर एग्जांपल देखता हूँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगले दिन वो देख रहा था कि जो पाकिस्तान के हैं शेख रशीद साहब जो हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे थे,
وہ ایک جگہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ اسلام کی فتح. If Pakistan wins match against India, that is a success of Islam. بھائی اسلام، ہندوازم، کرسچینٹی، یہ اسپورٹس میں ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسپورٹس. ان کا اسپورٹس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہے، ان کا اسپورٹس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اسپورٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسپورٹس اپنی جگہ پہ، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ. میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، اسپورٹس اپنی جگہ پہ، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں اس کو ڈیمونائز کرنا چاہتا ہوں یا میں ڈیمونائز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک اس طرح کی بات کر رہا ہوں جناب، میں نے اس بندے کو یہ الفاظ بول دیے، تو آپ کا اسٹیچر کم ہو رہا ہے. بیکاز آپ نیکسٹ جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ واٹ کائنڈ آف میسج آر یو گیونگ ٹو دا نیکسٹ جنریشن؟ مجھے صرف ایک اتنا فیکٹر بتا دیں، نیکسٹ جنریشن کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کوئی پیغام نہیں دے رہے آپ. نیکسٹ جنریشن کو آپ یا تو کوئی ایسی چیز ہو نا جو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از واقعی بڑی امپورٹنٹ ہو، بڑا جناب آپ کمال کی چیز دے رہے ہیں، کوئی فیوچر کے حوالے سے دے رہے ہیں، تو پھر تو میں کہوں گا یار ہاں یہ جی کمال کا بندہ ہے، اس نے یہ کیا. آپ ایک آپ بازاری بات، ایک غلط بات کر کے آپ اپنے آرگومنٹ کو بھی کھو دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، آپ اپنا آرگومنٹ بھی کھو دیتے ہیں. یو لوز یور آرگومنٹ. آپ اپنا آرگومنٹ کو کھو دیتے ہیں بیکاز آپ نے اپنا جو اصل نیریٹو تھا وہ تو ایکسپلین کرنا تھا ان ٹرمز کہ جی میں نے یہ چیز کہہ دی، میں نے یہ چیز کر دی. جو چیز آپ نے کرنی تھی وہ آپ سے ہوئی نہیں. آلویز میک یور پوائنٹ ویری کلیئر. اپنے پوائنٹ کو ہمیشہ کلیئر کریں ود آئیڈیاز، ناٹ ود سم تھنگ کہ جی آپ اس کو کہیں کہ میں جناب میں نے اس بندے کو گالی دے دی ہے اور گالی دینے کی وجہ سے I have abused that person for some name اور میں جناب آپ بڑا ہیرو بن گیا ہوں. آپ کوئی ہیرو نہیں بنے. آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. میں صبح سے لے کے شام تک I always comment on arguments، اور ہم آرگومنٹس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں میرا آرگومنٹ جاندار نہیں ہے، آپ کا آرگومنٹ جاندار ہے، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں اس کو ہم یہی پڑھے لکھے لوگ ہم سے when people watch us, when people talk with us, when people want to negotiate with us, when people want to engage with us، یہ تھوڑی سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر دیں. یہ اس طرح سوٹ کرے گا آپ کو کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں اور کہ ہاں جی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلان ہوں، میں ڈمکان ہوں، میں اس طرح، مطلب دیٹ ڈز ناٹ میک سینس. یہ کوئی سینس نہیں بنتی. ٹرسٹ می، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کہا یار اس اسٹیچر کا بندہ جس کو پاکستان نے کبھی اپنا فلیگ جھنڈا دیا ہے کہ جاؤ تم دنیا میں بات کرو اینڈ فار دا سیک آف پی آر اینڈ میڈیا. اچھا یہ باتیں لوگ انڈیا میں بھی کرتے ہوں گے، بنگلہ دیش میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن پرٹیکولرلی جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں دوز ہو آر دا ونس جنہوں نے اپنی بہت بڑا کوئی جن کو موقع ملا ہو زندگی کے اندر، ان کے منہ سے تو ایسی بات نہیں سوٹ کرتی. They will never say something جو that is of value, worth، اس طرح کی چیزیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. اگر کہیں گے تو مجھے بتائیں کیسے کہیں گے آپ؟ اگر آپ یہ چیزیں کہیں گے تو کیسے کہیں گے، کس انداز سے کہیں گے، اور کیا چیز جو ہے وہ دنیا کو آپ دکھائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں جی میں یہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ چیز ہے. میں نہیں سمجھتا. اور یوسف صاحب جو ہیں، محمد یوسف صاحب جو ہیں، اب وہ بجائے اس کے کہ ایز اے کمنٹیٹر ہی از ناٹ بینگ ریممبرڈ اور بینگ ڈسکسڈ ایز اے کمنٹیٹر جو بہت بڑا کام کر رہا. یو آر ناٹ بینگ ڈسکسڈ ناؤ بیکاز آپ نے کمنٹری بہت اچھی کی، آپ نے تھاٹس بہت اچھے تھے، آپ نے انڈیا کو مورل گراؤنڈز پہ بات کی ہے، لیگل گراؤنڈز پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ بات کی ہے. آپ کو ایسا ریفرنس دیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹیم میں یہ چیز ہوئی اور ہم نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو سورو ہیں ان کو آپ ایک جانور کے نام پگ کہہ دیں، آپ اس کو سور کہہ دیں. مطلب یہ دس از I should not use this word by the way، میں پرسنلی بھی نہیں مجھے کرنا چاہیے. But the point is why I'm making this video just to give a message
that the people who are opinion makers, people who matter in one way or the other, they should not say these words. And above all, Saurav Kumar is representing the government of India, and remember, the government of India के कहने पे वो हाथ नहीं मिला रहा. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से हुक्म है कि आपने हाथ नहीं मिलाना. सौरभ की अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है. उसका एक ही मसला है कि एट द मोमेंट ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज ए कैप्टन. He has to do what is an Indian national interest. So you don't have to target the Saurav. You have to, talk about. अब मैं कभी, मुझे तो पता भी नहीं है इंडियन कैप्टन कौन है, and I will not name him. मेरा उससे क्या लेना देना? He is following the policy. I'm talking about Amit Shah, I'm talking about Jay Shah, I'm talking Prime Minister Modi, and I'm talking what they want to achieve out of this if they are doing this. वो जो कर रहे हैं, मुझे इससे समझना है कि वो ये क्यों कर रहे हैं. You're getting me? वो अगर ये कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं. मुझे इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ना कि मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है कि नहीं पायन जिसे वो कहते हैं ना कि ये गाली गलोच में चीज़ें चलानी है. नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट दिस. मुझे ये चीज़ जो है वो सूट नहीं करती. मेरे स्टेचर के बंदे को ये सूट नहीं करती. द बेस्ट थिंग इज स्टे साइलेंट. द बेस्ट थिंग इज आप अपना जो, आप वसीम अकरम को देखें. मैंने वकार यूनुस को देखा, उसने कहा कि जनाब, एक दफ़ा उसने पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, उसने कहा जनाब पाकिस्तानी ने वहाँ पे सजदा किया हिंदुओं के सामने. यही चीज़ अगर फॉर एग्जांपल कोई हिंदू प्लेयर पाकिस्तान के अंदर ये कह दे कि जनाब उसने तमाम मुसलमानों के सामने सजदा किया, तो हाउ वुड यू फील? हाउ वुड इट लुक लाइक? ये कैसे लगेगा? ये एक मेरा सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है. मैं इसको थोड़ा सा, मुझे अफसोस हुआ, बुरा लगा कि मोहम्मद यूनुस को एटलीस्ट इस तरह बात नहीं करनी चाहिए. इस तरह ये नहीं कहना चाहिए कि यार मतलब इनको, मतलब ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. एंड लुक एट अदर कमेंटेटर्स. ठीक है, और बाकी कमेंटेटर्स को भी देखें वो क्या कह रहे हैं. व्हाट इज़ देयर नैरेटिव. इंडिया को फॉर एग्जांपल जो थे इंडियन वो फॉर्मर कैप्टन है, आई थिंक बड़े वो कमेंट्री, सुनील गावस्कर, वो उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल का मैटर है, वो करते हैं कि नहीं करते, हालांकि दिस इज स्टेट पॉलिसी. उन्होंने बड़े स्मार्टली इस सवाल का जवाब दे दिया. उन्होंने सौरभ जो कैप्टन है उन पे डाल दिया. क्यों डाल दिया उन्होंने? एक सवाल है ना, वाई ही पुट दिस ऑन सौरभ. उन्होंने सौरभ पे क्यों डाला? बिकॉज उसको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये करवाना. तो उसने कहा नहीं ये इंडिविजुअल का मसला होता है, इंडिविजुअल क्या करना चाहता है, इस तरह. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इंडिविजुअल क्या करना चाहते हैं, जो इंडिविजुअल करना चाहते हैं वो ठीक है, बात खत्म. सो उसने इंडिविजुअल पे डाल दिया. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ये चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, ये चीज़ है जो करनी है, ये चीज़ है जिसको देखना है, ना कि हम जो है ना वो इस चीज़ में चले जाएं कि जनाब. सो मुझे तो बड़ा ऑड लगा. मैंने इसको, आई कुडंट से एनीथिंग ऑन दिस. मेरी वो जो जिसे कहते हैं ना, इस चीज़ को व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, रियलाइज्ड, नोन, जो चीज़ मैंने की है वो मुझे तो यही लगती है कि वी ऑल शुड डिस्करेज, एंड डिस्करेज भी करना चाहिए, कंडेम भी करना चाहिए. मैं तो इसको ऐसे देखूंगा, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे या जो मर्जी मुझे कहता रहे, मैं तो इसको ये समझता हूँ ये एक गलत ऑब्जर्वेशन है, ये एक रॉन्ग अप्रोच है, और इट इज़ नॉट ऑफ वो उस लेवल की नहीं है चीज़ कि इसमें आपके लेवल की नहीं है. मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी खिलाड़ी, वकार यूनुस, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे. फिर वो शेख रशीद है, उन्होंने भी ऐसी बातें की. तो इसको इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, ये इस्लाम वर्सेस हिंदुज़म का मसला ना बनाएं. अगर वो बना रहे हैं तो आप ना एटलीस्ट बनाएं. अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप ना एटलीस्ट करें. आपको किसने कहा ये सब कुछ करें? सो अनफॉर्चुनेट. बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुन के, एंड आई रियली वांटेड टू प्रोटेस्ट ऑन दिस एट माय ओन.